आग किए विष्णु लक्ष्मी को बाहा कले केते जन तो ही बराती गले किए वेद पाठ कले गो माई केउ भुजी बांटी थिले गो सही किए कन्यादान कले विविसर बले बुझा चंचले माई गो विष्णु लक्ष्मी को विवाह करा हला जी सेन होम यज्ञ के पड़ी थिले गो माई होम यज्ञ तो पढ़ाले सखा केते जण बरात आइतिले कहबो के बोजा नितिले कहबो भोजी खाना कले मटन कले कोनी चिकन कले कोनी पनीर कले कोनी छतु कले नहीं ई कोली जी कितने समस्त मद मांस खाई दउछन सत्य जग लक्ष्मी ओकर बिहाती कना ई बेटा के जिनिस आउ तुमर बापा किए थिले कन्यादान कले आउ तुमर भाई के सला विधा मारिथिले विष्णु के लक्ष्मी कर भाई हाँ हाँ आउ लाश के भुजी काना खाइथिलो केन पुराण रची केन गुरु लिखिछ नहीं के सखा आग विविसर बले बुझाओ चंचले विविसर बले गो बुझाओ चंचले लक्ष्मी देइथिले पड़ी के ऊपरी कह कहरा शेषरी कोई मसल बनी देखा हम कलार समार की बापा बापा जने कलाकार कलार समार विषय गोटे भारत मध्य प्रदान करेछ आउ शिवरात्रि विषय किछ कहबो बोली कहले सर शिवरात्रि बापांकर अंगरु 64 व्याधि को पाप खंडन हो लंबे हरि बोल सही देवदेव महादेव क्षेत्र हजारे की थंत लंबे हरि बोल तो माई गो विष्णु लक्ष्मी विवाह चरित्र टी कह किए वेद पाठ पढ़ी केते जन बराती जाइथिले के भोजी बांटी कर खाइथिलो केनता करी तुमको कन्यादान करिथिले कन्यादान कले जे बोले कहमे गो कथाटे बाजार भितरे मीठा हला कैंसर ताल जेते लिखन जेते ताल टिके झुमुक झुमुक निकले सुंदर नहीं बोझा तो मन जानी बाजार मीठा हला ताल सागर मीठा हला नून आरो भोजीर भितरे मीठा हला पाइस पाइस बना लेकिन एक कथा भोजीर कथा तक बिहान छोड़ देखा तो आगो कृष्णकर कथा सुनिण रुष कानु कुमारी आगो समुद्र मंथन जन्मिनी लक्ष्मी रूपा धरी एमा समुद्र मंथन जन्मिनी लक्ष्मी रूपा धरी सत्य जुगरे देव एवं दानव मिशिक समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन सर्वप्रथम जन्म होता पंचजन्य संख्या गोलक बिहारी विष्णु नेले तापर ऐरावत हस्ती पारिजातक पुष्प जोरसोर रे जेते बेले बिरी बेले हलाहल विष मध्य जन्म होता अमृत जन्म होता लक्ष्मी भाई शशि जन्म होते तापर महालक्ष्मी मध्य जन्म होते तो लक्ष्मी जेते बेले जन्म हेले स्वयं वेदपति ब्रह्मा लक्ष्मी एवं विष्णु को विवाह कले आग पद्म पुष्प माला धरीण तू बारी तीरी जुगे जुगे भाव रही प्रभु के बनवनी
ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ମାଲା ଧରିକରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପମାଲା ଦେଇକିରି ବିବାହ ହେଇଥିଲ। ତ ବରାତି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲି? କିଏ ବେଦ ପାଠ ପଢିଥିଲେ ଗୋ ମାଇଁ? ବରାତି କଥା ହଁ 33 କୋଟି ଦେବତା ବରାତି ହୋଇଥିଲେ ଆଗ ବିବାହ କରି ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ପାଠ ସେ କଲେ। ହୋଇଥିବା ପଥନ କଲା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାଧା ମାଇ ଗো ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହାଘରକୁ ଯାଇକରି ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେକି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପକେଇକରି ବେଦ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେନ୍ ବଜା ବାଜିଥିଲା? ଇହାଦେ ସିନା କଲିଯୁଗରେ ସବୁ ମେଲୋଡି ମାନେ ବାହାରିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ କାଣା ଏନ୍ତା ବଜାଉଥିଲେ। କେବଳ ନାରଦ ମହର୍ଷିଙ୍କର ବୀଣା ବାଦ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହାଘରଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ତମକୁ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ କିଏ? କାଣା ଖାଇଥିଲ ଗୋ ମାଇଁ? ଆଗ କନ୍ୟାଦାନ କଲେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ହିତେ ଆଗ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟି ବାବୁ ଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ହୋଇଥିବା ପଧନ କଲା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାଧା ମାଇ ଗো ଜଳରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ମୋର ବାପା ଥିଲେ ବରୁଣ, ମୋର ଭାଇ ଥିଲେ ଶଶୀ। ଶଶୀ ବୋଇଲେ ଜହ୍ନ। ଜଗତର ପିତା କିଏ ଜାଣିଛ? ଜଗତର ପିତା ଲିମ୍। ପିତା ବୋଲେ ବାପା କିଏ ଜାଣିଛ? ଜଗତର ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ମାତା ହଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛି ସେଇ ଜହ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ के ସମସ୍ତେ ମା ବୋଲିକରି କହସନ୍, ତେଣୁ କରିକି ସେ ଜହ୍ନକେ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ବୋଲିକରି କହସନ୍। ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ ହଉଛି ସେ ଜହ୍ନ। ଜହ୍ନ ଆସିକି ସଲାବିଧା ମାରିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। ବାବୁ ଗୋ ମାଇଁ ଗো ଆଗ ଅମୃତ ଖାଇଣ ବାବୁ ଗୋ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଗ ହରି ବଂଶ ହରି ରସର ଗିରିଧର ଲେଖିଲା। ହୋଇଥିବା ପଥନ କଲା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାସେଶ୍ୱରୀ ଗো ଏହି ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ